Hello, everyone. These videos are designed to learn the target vocabulary in one story. Please subscribe to the channel if you like this alternative way to learn English. In this video, we will tell the story in English first, followed by your local language for test by yourself. Let's get started. In the heart of New York City, the Academy stood as a beacon of knowledge and innovation. Alice, a brilliant scientist, had recently joined the institution, her mind buzzing with ideas and concepts that bordered on the abstract. She was particularly focused on a project designed to accelerate human adaptation to adverse environmental conditions. Her colleague, Alan, a seasoned researcher, shared her enthusiasm. Together, they aimed to accomplish something groundbreaking. Alice had always been fascinated by the way certain acids could activate specific biological responses. She believed that by understanding these processes, humanity could better prepare for the aftermath of climate change. Alan, on the other hand, was interested in the acquisition of new data through innovative experiments. One evening, while they were working late, an absurd accident occurred. Alice, deep in thought, accidentally knocked over a vial containing a potent acid. The activation of the chemical reaction was immediate and violent. The lab filled with fumes and alarms blared. They managed to evacuate, but the damage was done. The incident led to a full investigation by the Academy's administrator. The administrative board was not pleased. Accusations of abuse of resources and negligence flew around. The Academy prided itself on its safety record, and this accident was a significant blemish. Alice and Alan found themselves at the center of the storm, facing an acute scrutiny that neither had anticipated. Outside the walls of the Academy, the city's activists seized the opportunity to push their agendas. A well-known advocate for scientific accountability, Sarah, rallied her followers. She accused the Academy of absence in its duty to ensure the accuracy of its safety protocols and called for the abolition of risky experiments. The media frenzy that followed was intense. Alice and Alan were thrust into the spotlight, their every move monitored. They had to adjust to the new reality quickly. The Academy's administrator demanded accountability, and a special committee was formed to investigate the incident thoroughly. Despite the chaos, Alice and Alan continued their work, albeit under stricter supervision. They realized that to regain their credibility, they needed to accomplish something truly remarkable. They decided to refine their project, ensuring every detail was meticulously planned and executed. The investigation committee, led by a stern accountant with a knack for uncovering discrepancies, delved into their work. Every aspect of their research was scrutinized for accuracy. The pressure was immense, but Alice and Alan were determined. They understood that acceptance from their peers and the public was crucial for their project's success. During this period, they also became more involved in the community. They attended forums where they spoke about their research and addressed concerns. Their efforts to be accessible and transparent began to pay off. Slowly, the accumulation of positive feedback from these engagements started to turn the tide. Alice, inspired by the feedback, began to incorporate an aesthetic dimension into their work. She believed that making their scientific concepts more visually appealing would help in gaining broader acceptance. Alan was skeptical at first, but soon saw the value in this approach. They designed new models and presentations that were not only scientifically sound, but also visually captivating. This adjustment was well received, and they began to garner support from unexpected quarters, including artists and designers who saw the beauty in their work. Amidst the professional turmoil, Alice and Alan found solace in their personal growth. Alice, who had been somewhat absent from social circles, began to reconnect with old friends. She realized the importance of a balanced life. Alan, who had a history of work-related addiction, sought help and made significant strides in managing his condition. Their journey wasn't just about professional accomplishment. It was about understanding their own limitations and finding ways to adequately address them. They became advocates for mental health and accountability within the scientific community. Months of hard work and dedication culminated in a presentation that would determine their project's fate. The auditorium was packed with peers, media, and the general public. The air was thick with anticipation. Alice took the stage first, her voice steady but filled with emotion. She spoke about their journey,
the mistakes they had made, and the lessons learned. Allen followed, detailing the scientific breakthroughs and the potential applications of their work. Their presentation was a success. The committee, impressed by their dedication and the thoroughness of their research, granted them the green light to continue. The public's perception shifted from skepticism to admiration. The acceptance they had long sought was finally within reach. With their credibility restored, Alice and Allen continued their work with renewed vigor. They expanded their team, bringing in young adolescents and fresh graduates eager to learn. They made sure to foster an environment of accountability and support, understanding the importance of mentoring the next generation. Their project began to show promising results, and the Academy's reputation was on the mend. They had not only accomplished their scientific goals, but had also made a significant impact on the community. The story of Alice and Allen is one of resilience, growth, and the relentless pursuit of knowledge. It's a testament to the power of acceptance, advocacy, and the ability to turn adverse situations into opportunities for accomplishment. In the aftermath of their success, Alice and Allen took a well-deserved break. They visited a quaint town in the countryside, surrounded by sprawling acres of agricultural land. They stayed in a charming accommodation, which was both affordable and comfortable, providing them with the perfect environment to recharge. During their stay, they met an elderly farmer who spoke with a distinctive accent. He shared stories of the land's history, including the adoption of sustainable farming practices. The farmer's tales were filled with affection for the land and a deep respect for nature's aggression and beauty. Alice and Allen found inspiration in these stories. They realized that their work wasn't just about scientific acquisition, but also about absorption of wisdom from various sources. They decided to adhere to these principles in their future endeavors, ensuring that their projects would always be grounded in respect for both science and humanity. Thus, Alice and Allen returned to the Academy, rejuvenated and ready to tackle new challenges, with a renewed commitment to their work and the community. After the success of their main project, Alice and Allen decided to tackle another significant issue that had long been overlooked. The rural communities adjacent to the bustling city were facing numerous challenges, particularly in the realm of agriculture. Despite the advancements in technology and science, these communities struggled with outdated practices and a lack of resources. One of the most pressing issues was the need to abolish the old farming techniques that were no longer sustainable. The land, spanning several acres, was suffering from overuse and neglect. The soil's ability to absorb nutrients had diminished, leading to poor crop yields. Alice and Allen decided to administer a new initiative aimed at modernizing these agricultural practices. They knew that for their plan to be successful, it needed to be adequate and accurately implemented. They reached out to local farmers, offering them training and resources to adopt sustainable methods. To gain admission into the hearts and minds of the local farmers, Alice and Allen organized community meetings. These gatherings were essential for discussing the new techniques and addressing any concerns. They understood the importance of being accountable and transparent in their efforts. At one of these meetings, they met an aged farmer named Samuel. He had been farming the land for decades and was initially resistant to change. However, his granddaughter, an adolescent activist named Lily, was passionate about saving their farm and the environment. She convinced Samuel to give Alice and Allen's methods a chance. Lily's involvement was crucial. She helped bridge the gap between the old and new generations of farmers. She also organized additional workshops and educational sessions, ensuring that the information was accessible to everyone in the community. The implementation of new agricultural practices was not without its challenges. Some farmers were hesitant to accommodate the changes, fearing the unknown. However, Alice and Allen's persistent efforts, along with Lily's enthusiastic advocacy, began to show results. The soil started to recover, and crop yields improved. To further support the farmers, Alice and Allen secured grants and subsidies, which helped cover the costs of new equipment and seeds. They also worked on creating a cooperative where farmers could pool their resources and share the benefits. As the project progressed, they made sure to accumulate data on the improvements and accurately report the progress.
This information was essential for securing ongoing support and funding. Over time, the new practices proved to be successful. The once struggling farms were now thriving, and the community had come together stronger than ever. The admission of sustainable techniques and the abolition of harmful old practices had revitalized the land. Lily continued her role as an activist, advocating for sustainable agriculture in other communities as well. She and Samuel became symbols of the positive change that could occur when generations worked together towards a common goal. Alice and Alan's project was hailed as a model for sustainable development. The accumulation of their efforts and the community's willingness to accommodate change had resulted in a thriving, sustainable agricultural sector. Their story was a testament to the power of innovation, accountability, and community involvement. The story ends. We suggest you to watch it again, review the vocabulary, and then subscribe to our channel. Hello semuanya! Video-video ini dirancang untuk membantu Anda mempelajari kosakata target melalui satu cerita. Silakan berlangganan saluran YouTube kami jika Anda menyukai cara alternatif belajar bahasa Inggris ini. Dalam video ini, pertama-tama kami akan menceritakan kisahnya dalam bahasa Inggris, diikuti dengan bahasa lokal Anda, sehingga Anda dapat menguji diri sendiri. Mari kita mulai. Di jantung kota New York, akademi tersebut berdiri sebagai mercusuar pengetahuan dan inovasi. Alice, seorang ilmuwan brilian, baru saja bergabung dengan lembaga tersebut. Pikirannya dipenuhi dengan ide dan konsep yang mendekati abstrak. Ia secara khusus berfokus pada proyek yang dirancang untuk mempercepat adaptasi manusia terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Rekannya, Ellen, seorang peneliti berpengalaman, memiliki antusiasme yang sama. Bersama-sama, mereka berupaya mencapai sesuatu yang inovatif. Alice selalu terpesona dengan cara asam tertentu dapat mengaktifkan respons biologis tertentu. Ia percaya bahwa dengan memahami proses ini, manusia dapat lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, Ellen tertarik pada perolehan data baru melalui eksperimen inovatif. Suatu malam, saat mereka bekerja hingga larut malam, sebuah kecelakaan aneh terjadi. Alice, yang sedang berpikir keras, secara tidak sengaja menjatuhkan botol kecil berisi asam kuat. Reaksi kimia itu langsung terjadi dan hebat. Laboratorium itu dipenuhi asap dan alarm pun berbunyi. Mereka berhasil mengungsi, tetapi kerusakan sudah terjadi. Insiden itu menyebabkan penyelidikan penuh oleh administrator akademi. Dewan Administratif tidak senang. Tuduhan penyalahgunaan sumber daya dan kelalaian beredar. Akademi membanggakan diri atas catatan keselamatannya, dan kecelakaan ini merupakan noda yang signifikan. Alice dan Alan mendapati diri mereka berada di pusat badai, menghadapi pengawasan ketat yang tidak diantisipasi oleh keduanya. Di luar tembok akademi, para aktivis kota memanfaatkan kesempatan untuk mendorong agenda mereka. Seorang advokat akuntabilitas ilmiah yang terkenal, Sarah, menggalang para pengikutnya. Ia menuduh akademi tidak menjalankan tugasnya untuk memastikan keakuratan protokol keselamatannya dan menyerukan penghapusan eksperimen yang berisiko. Kehebohan media yang terjadi setelahnya begitu hebat. Alice dan Alan menjadi pusat perhatian. Setiap gerakan mereka diawasi. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kenyataan baru dengan cepat. Administrator akademi menuntut pertanggungjawaban, dan sebuah komite khusus dibentuk untuk menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. Meskipun terjadi kekacauan, Alice dan Alan tetap melanjutkan pekerjaan mereka, meskipun di bawah pengawasan yang lebih ketat. Mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali kredibilitas mereka, mereka perlu menyelesaikan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Mereka memutuskan untuk menyempurnakan proyek mereka, memastikan setiap detail direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat. Panitia investigasi yang dipimpin oleh seorang akuntan yang tegas dan ahli dalam mengungkap kejanggalan menyelidiki pekerjaan mereka. Setiap aspek penelitian mereka diteliti dengan cermat untuk memastikan keakuratannya. Tekanannya sangat besar, tetapi Alice dan Alan bertekad. Mereka memahami bahwa penerimaan dari rekan-rekan dan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan proyek mereka. Selama periode ini, mereka juga menjadi lebih terlibat dalam komunitas. Mereka menghadiri forum tempat mereka berbicara tentang penelitian mereka dan menanggapi berbagai masalah. Upaya mereka untuk bersikap mudah diakses dan transparan mulai membuahkan hasil. Secara perlahan, akumulasi umpan balik positif dari keterlibatan ini mulai membalikkan keadaan. Alice, yang terinspirasi oleh umpan balik tersebut,
mulai memasukkan dimensi estetika ke dalam karya mereka. Ia percaya bahwa membuat konsep ilmiah mereka lebih menarik secara visual akan membantu dalam memperoleh penerimaan yang lebih luas. Allen awalnya skeptis, tetapi segera menyadari nilai dalam pendekatan ini. Mereka merancang model dan presentasi baru yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga menarik secara visual. Penyesuaian ini diterima dengan baik, dan mereka mulai mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang tak terduga, termasuk seniman dan desainer yang melihat keindahan dalam karya mereka. Di tengah kekacauan profesional, Alice dan Allen menemukan pelipur lara dalam pertumbuhan pribadi mereka. Alice, yang sebelumnya agak absen dari lingkaran sosial, mulai berhubungan kembali dengan teman-teman lamanya. Ia menyadari pentingnya kehidupan yang seimbang. Allen, yang memiliki riwayat kecanduan terkait pekerjaan, mencari bantuan dan membuat langkah signifikan dalam mengelola kondisinya. Perjalanan mereka bukan hanya tentang pencapaian profesional, melainkan tentang memahami keterbatasan mereka sendiri dan menemukan cara untuk mengatasinya dengan tepat. Mereka menjadi pendukung kesehatan mental dan akuntabilitas dalam komunitas ilmiah. Kerja keras dan dedikasi selama berbulan-bulan berujung pada presentasi yang akan menentukan nasib proyek mereka. Auditorium dipenuhi oleh rekan sejawat, media, dan masyarakat umum. Suasana penuh dengan antisipasi. Alice naik ke panggung terlebih dahulu, suaranya tenang tetapi penuh emosi. Ia berbicara tentang perjalanan mereka, kesalahan yang telah mereka buat, dan pelajaran yang dipetik. Allen menyusul, merinci terobosan ilmiah dan potensi penerapan karya mereka. Presentasi mereka sukses. Panitia terkesan dengan dedikasi dan ketelitian penelitian mereka, memberi mereka lampu hijau untuk melanjutkan. Persepsi publik berubah dari skeptisisme menjadi kekaguman. Penerimaan yang telah lama mereka cari akhirnya dapat diraih. Setelah kredibilitas mereka pulih, Alice dan Allen melanjutkan pekerjaan mereka dengan semangat baru. Mereka memperluas tim, mendatangkan remaja muda dan lulusan baru yang bersemangat untuk belajar. Mereka memastikan untuk menumbuhkan lingkungan yang bertanggung jawab dan saling mendukung, serta memahami pentingnya membimbing generasi berikutnya. Proyek mereka mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan, dan reputasi akademi pun mulai membaik. Mereka tidak hanya berhasil mencapai tujuan ilmiahnya, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Kisah Alice dan Allen adalah kisah tentang ketahanan, pertumbuhan, dan pengejaran pengetahuan yang tak kenal lelah. Kisah ini adalah bukti, kekuatan penerimaan, advokasi, dan kemampuan untuk mengubah situasi yang merugikan menjadi peluang untuk meraih prestasi. Setelah sukses, Alice dan Allen mengambil waktu istirahat yang sangat layak. Mereka mengunjungi kota kecil di pedesaan yang dikelilingi oleh lahan pertanian yang luas. Mereka menginap di akomodasi yang menawan, yang terjangkau dan nyaman, menyediakan lingkungan yang sempurna bagi mereka untuk memulihkan tenaga. Selama tinggal di sana, mereka bertemu dengan seorang petani tua yang berbicara dengan aksen yang khas. Ia berbagi cerita tentang sejarah tanahnya, termasuk penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Kisah petani itu dipenuhi dengan rasa sayang terhadap tanahnya dan rasa hormat yang mendalam terhadap agresi dan keindahan alam. Alice dan Allen menemukan inspirasi dalam kisah-kisah ini. Mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka bukan hanya tentang perolehan ilmiah, tetapi juga tentang penyerapan kebijaksanaan dari berbagai sumber. Mereka memutuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dalam usaha mereka di masa mendatang. Memastikan bahwa proyek-proyek mereka akan selalu didasarkan pada rasa hormat terhadap sains dan kemanusiaan. Dengan demikian, Alice dan Allen kembali ke akademi, segar kembali dan siap menghadapi tantangan baru, dengan komitmen baru terhadap pekerjaan mereka dan komunitas. Setelah keberhasilan proyek utama mereka, Alice dan Allen memutuskan untuk menangani masalah penting lainnya yang telah lama terabaikan. Masyarakat pedesaan yang berdekatan dengan kota yang ramai menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang pertanian. Meskipun ada kemajuan dalam teknologi dan sains, masyarakat ini berjuang dengan praktik yang sudah ketinggalan zaman dan kurangnya sumber daya. Salah satu masalah yang paling mendesak adalah perlunya menghapuskan teknik pertanian lama yang tidak lagi berkelanjutan. Lahan yang luasnya beberapa hektar itu mengalami eksploitasi berlebihan dan pengabaian. Kemampuan tanah untuk menyerap nutrisi telah berkurang, yang menyebabkan hasil panen yang buruk. Alice dan Allen memutuskan untuk mengelola inisiatif baru yang bertujuan memodernisasi praktik pertanian ini.
Mereka tahu bahwa agar rencana mereka berhasil, rencana tersebut harus diimplementasikan secara memadai dan akurat. Mereka menghubungi petani lokal, menawarkan pelatihan dan sumber daya untuk mengadopsi metode berkelanjutan. Untuk mendapatkan tempat di hati dan pikiran para petani setempat, Alice dan Alan menyelenggarakan pertemuan masyarakat. Pertemuan ini penting untuk membahas teknik-teknik baru dan mengatasi berbagai masalah. Mereka memahami pentingnya bersikap akuntabel dan transparan dalam upaya mereka. Pada salah satu pertemuan tersebut, mereka bertemu dengan seorang petani tua bernama Samuel. Ia telah bertani selama puluhan tahun dan awalnya menolak perubahan. Namun cucunya, seorang aktivis remaja bernama Lily, sangat bersemangat untuk menyelamatkan pertanian dan lingkungan mereka. Ia meyakinkan Samuel untuk mencoba metode Alice dan Alan. Keterlibatan Lily sangat penting. Ia membantu menjembatani kesenjangan antara generasi petani lama dan baru. Ia juga menyelenggarakan lokakarya dan sesi pendidikan tambahan, memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh semua orang di masyarakat. Penerapan praktik pertanian baru bukannya tanpa tantangan. Beberapa petani ragu-ragu untuk mengakomodasi perubahan tersebut, karena takut akan hal yang tidak diketahui. Namun, upaya gigih Alice dan Alan, serta dukungan antusias dari Lily, mulai membuahkan hasil. Tanah mulai pulih dan hasil panen meningkat. Untuk lebih mendukung para petani, Alice dan Alan mendapatkan hibah dan subsidi yang membantu menutupi biaya peralatan dan benih baru. Mereka juga berupaya menciptakan koperasi di mana para petani dapat mengumpulkan sumber daya mereka dan berbagi keuntungan. Seiring berjalannya proyek, mereka memastikan untuk mengumpulkan data tentang berbagai perbaikan dan melaporkan kemajuannya secara akurat. Informasi ini penting untuk mengamankan dukungan dan pendanaan yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, praktik-praktik baru tersebut terbukti berhasil. Ladang pertanian yang dulunya sulit kini berkembang pesat, dan masyarakat bersatu lebih kuat dari sebelumnya. Pengakuan terhadap teknik-teknik berkelanjutan dan penghapusan praktik-praktik lama yang merugikan telah menghidupkan kembali lahan pertanian. Lily melanjutkan perannya sebagai aktivis, mengadvokasi pertanian berkelanjutan di komunitas lain juga. Ia dan Samuel menjadi simbol perubahan positif yang dapat terjadi ketika generasi demi generasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Proyek Alice dan Alan dipuji sebagai model pembangunan berkelanjutan. Akumulasi upaya mereka dan kemauan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan telah menghasilkan sektor pertanian yang berkembang dan berkelanjutan. Kisah mereka merupakan bukti kekuatan inovasi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Ceritanya berakhir. Kami menyarankan Anda untuk menontonnya lagi, meninjau kosakatanya, dan mendengarkan saluran kami.